औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ालिका और उलाइका। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामर टीपीआई के साथ। ग्रामर टीपीआई के साथ कैसे हम करते हैं, एक दफा आप सब मेरे साथ एक दोहरा लें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दीजिए और सब मिलकर कीजिए। यकीनन आप सब ने मेरे साथ किए होंगे। हम पिछले 7 असबाब से ये इशारे करते आ रहे हैं और आपको यकीनन आप सबको अच्छी तरह याद भी होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म यानी जिसमें किसी का नाम जैसे किताब या मक्का, या सिफ्त जैसे मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक वगैरह पाया जाए। उसकी निशानियां अलिफ लाम, तनवीन, वाव नून, या नून या लिखता है। फेल जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले और उसमें जमाना भी पाया जाए। हर्फ जो इस्म और फेलों को मिलाए। हरूफ जर हम पढ़ चुके हैं। हरूफ जर यानी जिनको इंग्लिश में प्रपोजिशंस भी कहते हैं। ला या ली, मिन, अन, बी, फी, अला और इला। मा और रिंदा जो हैं ये हरूफ हैं मगर हरूफ जर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक्ट हरूफ जर की तरह करते हैं इसलिए हमने इनकी भी प्रैक्टिस, इन टेबल्स की भी प्रैक्टिस इनके साथ ही की थी। अब ये वाला जो टेबल है ला, मिन और अन का, अगर आप में से कोई करवाना चाहे तो एक दफा ये कंप्लीट टेबल करवा दे हैंड रेज करके। कोई करवाना चाहता है आप में से? जी सिस्टर सबा अकरम, आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। मिन्हु, मिन्हुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिन्हा। अनहु, अनहुम, अनका, अनई, अनकुम, अन्ना, अनहा। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब अगला टेबल है फी, बी और अला का। ये भी क्योंकि हम पहले कर चुके हैं तो अगर आप में से कोई करवा दे हैंड रेज करें। कोई और भी तो हैंड रेज करें। जी ठीक है सिस्टर सबा, ये भी आप ही करवा दें। फीही, फीहिम, फीका, फी, फीकुम, फीना, फीहा। फिया है, फीही, फीहा, नहीं बीही। फिया। जो फी आपने बोला ना मैं के लिए जो है वो फी या है, क्योंकि हमें ये वाला दो डबल ये हो जाएंगे ना, एक जो मैं के लिए इशारा कर रहा है और एक जो इसमें फी के साथ है, वो इसको हम फिया बोलेंगे। फी, फीया, फीकुम, फीना, फीहा। बीही, बीहुम, बीका, बी, बीकुम, बीना, बीहा। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। जजाकल्ला सिस्टर। अब अगला है इंदा, अल इला और मा। ये कौन करवाना चाहेगा? ये किया हुआ है ना हमने पहले तो। आप आपकी प्रैक्टिस के लिए दोबारा करवाया जा रहा है, तो कोई करवाना चाहेगा? चले मैं ही करवा देती हूँ। वैसे जितना आप लोग खुद करवाएंगे आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है।
इंदाहु इंदाहुम, इंदाका इंदी, इंदाकुम इंदना, इंदहा, इलैहि इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा, माअहु माअहुम, माअका, माई, माअकुम, माअना, माअहा। अब अगली जो बात हमने तीन हर्फ जर के बारे में तीन बातें पढ़ी थी। सबसे पहली बात पढ़ी थी कि हर जबान का हर्फ जर अलग हो सकता है। जैसे आमन तो बिल्लाही, वैसे तो इसका मतलब से है, लेकिन जब हम उर्दू में पढ़ेंगे तो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आई बिलीव्ड इन अल्लाह। इनका मतलब वैसे तो मैं होता है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि मतलब तो तीनों में एक ही है, लेकिन हरूफ जर अलग अलग है। जब ईमान लाने की बात होगी तो अरबी में बी, अंग्रेजी में इन और उर्दू में पर होगा। और हम काम को देखेंगे तो हमें हर्फ जर भी समझ आ जाएगा। दूसरी बात, कभी हर्फ जर अरबी जबान में होगा मगर दूसरी जबान में नहीं होगा। जैसे इगफिरली, तो जब आप इंग्लिश में इसका तर्जमा करेंगे तो क्या होगा, फॉरगिव मी, या उर्दू में मुझे माफ कर। ठीक है, तो इसमें जो है ली जो है वो अरबी में है, हर्फ जर है, लेकिन इंग्लिश में हर्फ जर मौजूद नहीं है, उर्दू में भी नहीं है। इसी तरह कभी हर्फ जर जो है वो अरबी में नहीं होगा मगर दूसरी जुबान में उस जुबान के कवायद के मुताबिक जरूरी होगा। जैसे वरहमनी, रहम कर मुझ पर, एंड हैव मर्सी ऑन मी, यानी यहाँ पर आप देखें कि अरबी में तो हर्फ जर नहीं है, लेकिन इंग्लिश और उर्दू दोनों में है। जैसे कि रहम कर मुझ पर जो है वह हरूफ जर में आता है, और ऑन भी हरूफ जर में आता है। चौथी बात है, हरूफ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाता है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा, तो दोनों का मीनिंग फर्क है ना, सिर्फ क्या चेंज हुआ, हर्फ जर। इसी तरह इंग्लिश में तो और भी ज्यादा इसमें वैरायटी है। जैसे गेट का लफ्ज जो है उसको अगर आप गेट इन करेंगे तो डिफरेंट मानी होंगे, गेट आउट हो गए तो और मानी हो जाएंगे, गेट अप और गेट डाउन इन सब से डिफरेंट मानी आएंगे। यानी गेट इन आज अंदर आओ, गेट आउट बाहर चले जाओ, गेट अप उठ जाओ, गेट डाउन बैठ जाओ। लफ्ज तो एक ही है गेट, लेकिन उसके साथ जो हरूफ जर है वो डिफरेंट है। तो हरूफ जर बदलने से क्या होगा, मानी भी तब्दील हो जाता है। अरबी में इसकी मिसाल सल्ली का लफ्ज है। सल्ली का मतलब जो है वो नमाज पढ़ भी है और रहमत भेज भी है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसका कौन सा मतलब इस्तेमाल हुआ है। सल्ली रब्बी का, ली का जब आएगा यानी नमाज पढ़ी अपने रब के लिए, तो ली जब आएगा जहां सल्ली के साथ तो उसका मतलब होगा नमाज, क्योंकि नमाज जो है वो रब के लिए पढ़ी जाती है। और सल्ली अला मोहम्मद, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अला का लफ्ज जो है वो जब आएगा सल्ली के साथ तो उसका मतलब क्या होगा, रहमत भेज, क्योंकि नमाज रब के लिए पढ़ी जाती है और रहमत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी जाती है। अब ये चारों बातें यहाँ पर मुख्तसर, हर जुबान का हर्फ जर अलग, कभी हर्फ जर अरबी जुबान में है मगर दूसरी जुबान में नहीं है, कभी हर्फ जर अरबी में नहीं है मगर दूसरी जुबान में जरूरी है, और हर्फ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाता है। अब हम आज का सबक का आगाज करते हैं इशारे के अल्फाज। हर जुबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज होते हैं। जैसे उर्दू में ये सब, वो सब। तो अरबी में कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इनको इसम इशारा भी कहते हैं। अब ये इसके लिए इशारा क्या होगा, हाजा, हाजा, यानी पास की चीज के लिए हम कहेंगे हाजा। उर्दू में इसका मतलब क्या होगा, ये। हा उलाई, जब हम ज्यादा उंगलियों से करेंगे तो वो जमा के लिए होगा हा उलाई, ये सब। हाजा, हा उलाई, जालिका, जालिका वो जो दूर की चीज है, वो जो सामने नहीं है, बिल्कुल पास नहीं, जो दूर है, थोड़ी दूर भी हो सकती है, ज्यादा दूर भी होती है। जालिका एक के लिए, वो, उलाई का वो सब। ठीक है, जो पास की चीज है उसके लिए हाजा, हा उलाई, जालिका, उलाई का। आप में से कोई करवा दे एक दफा ये, हैंड रेज करें। प्लीज आप लोग हैंड रेज करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं।
اور سسٹر صبا اکرم آپ کروائیں. حاضہ یہ، ذالکا وہ، ہاؤلائی یہ سب، اولائکا وہ سب. ٹھیک ہے، جزاک اللہ سسٹر. اشارے کیے سسٹر آپ نے؟ جی میم کوشش کی ہے. اشاروں سے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ چیز آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے. جیسے کوئی اشارہ کرے گا آپ کو وہ یاد آ جائے گا. جیسے یہ اشارہ کا حاضہ، حاضہ تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ یہ ہا الائی یہ سب، ذالکا وہ، اور الائی کا وہ سب. ٹھیک ہے، اشارے سے ہمیں معنی یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. جی بیٹا. ابھی بول چل، حاضہ مسلم یہ مسلمان ہے، ہا الائی مسلمون یہ سب مسلمان ہے. اب یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ہمارا اسم اشارہ یعنی جو اشارہ ہم نے کرنا ہے وہ جمع ہوا، اس کے ساتھ آنے والا اسم بھی جمع ہو گیا. یعنی مسلم کے ساتھ مسلمون یا مسلمین دونوں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ حاضہ مسلم، ہاؤلائی مسلمون، ذالکا مسلم، اولائکا مسلمون. یعنی جب اشارہ اسم اشارہ جو ہے وہ جمع ہوگا تو ساتھ ہی ہمارا جو اسم ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو چیز جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ جمع ہو جائے گی. اب عربی بول چال میں کوشچن کروں گی، آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کرے اور آنسر کرے. من حاضہ، من حاضہ. جی سسٹر صبا آپ بتائیں. من حاضہ، حاضہ مسلم، من ہاؤلائی، ہاؤلائی مسلمون، من ذالکا، ذالکا مسلم، من اولائکا. اولائکا مسلمون. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر آپ کو ان کا میننگ سمجھ آ رہا ہے؟ جی میم. جزاک اللہ. مسلم میں مسلمان ہوں، ہاؤلا مسلم یہ مسلمان ہے، ہاؤلا جی مسلم یہ مسلمان، یہ ہا الائی، ہا الائی. ہاؤلائی یہ سب مسلمان ہیں، ذالکا مسلم وہ مسلمان ہے، اولائکا مسلمین وہ سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ سسٹر. آج ساری ریویژن جو ہے وہ سسٹر صبا اکرم نے کروانی ہے. چلیں جی، اب میں پہلے حاضہ کا اشارہ میں نے کس ہینڈ سے کیا تھا؟ لیفٹ ہینڈ سے. اور لیفٹ ہینڈ ہم پڑھ چکے ہیں. لیفٹ ہینڈ کا اشارہ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ کون بتائے گا؟ مؤنث کے لیے. نہیں، رائٹ ہینڈ کا. رائٹ ہینڈ کا اشارہ جو ہے وہ کس کے لیے ہوگا؟ مذکر کے لیے. جی، اور لیفٹ ہینڈ کا مؤنث کے لیے. تو اب ہم یہ جو سامنے ہمارے دو الفاظ ہیں دونوں کا انگلش میں اور اردو میں تو ایک ہی مطلب ہے، دس اینڈ دیٹ، یہ اور وہ. اردو اور انگلش میں تو ان دونوں کے لیے مذکر مؤنث الگ نہیں ہے، لیکن عربی میں ان دونوں کے لیے مذکر مؤنث الگ ہیں، تو ہم اشارہ بھی الگ الگ کریں گے. حاضہ، دل کا کون کروائے گا؟ بغیر ہینڈ ریز کے کروا دیں بے شک. کون کروانا چاہتے ہیں؟ مائک آن کریں اور کروائیں. حاضہ، حاضہ، ذالکا، تلکا. جزاک اللہ سسٹر. سمجھ آ گئی اس کی آپ کو کہ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ عربی میں مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، موسٹلی ایسا ہی ہے. لیکن جمع کی صورت میں دونوں کی جمع سیم ہوگی. جیسے حاضہ، حاضہ کی جمع ہم نے کیا پڑھی؟ ہا الائی. تو حاضی ہی کی جمع بھی ہا الائی. اسی طرح ذالکا کی جمع کیا پڑا؟ الائی کا. تو تلکا کی جمع بھی الائی کا.
ٹھیک ہے, جمع جو ہے وہ دونوں صورتوں میں سیم رہے گی. اب ہاذا اور ہاؤلائی, ان کا جو ایک کمپلیٹ ٹیبل ہے آپ کے سامنے ہے اسم اشارہ کا. ایک ٹیبل میں کروا دیتی ہوں, باقی دو آپ لوگ کروائیں گے. ہاذا ہاؤلائی, سوری ہاذا ہاؤلائی, ذالکا اولائکا, ہاذیہ. ٹھیک ہے, اور کون کروائے گا آپ میں سے یہ اگلا وا کے ساتھ اور فا کے ساتھ, کون کروائے گا؟ جی سسٹر صبا آپ کروائیں. وہذا وہذا وہولائی وذالک واولئک وہذی. جزاک اللہ. فا والا بھی کروا دیں. فہذا فہولائی فذالک فاولئک فہذی. حاضی, جزاک اللہ سسٹر. نیچے کے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے. ذالک الکتاب, کون بتائے گا؟ بہت آسان ہے, تو سامنے لکھا بھی ہوا ہے, ویسے بھی یہ تو بہت آسان ہے. جی سسٹر صبا آپ ہی بتا دیں. ذالک الکتاب فاولئک مع المؤمنین, پس وہ سب مومنوں کے ساتھ ہیں. جزاک ھذا اللہ. من عند سسٹر آپ کی آواز کٹ گئی. چلیں اب بھی اگلا کر لیتے ہیں. نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیں. یہ سب مومن ہیں. کوئی اور بھی ہینڈ ریز کرے صبا اکرم کے علاوہ. ہؤلاء مؤمنون. جزاک اللہ سسٹر. نیچے عربی میں کیے گئے سوالوں کا عربی میں جواب دیجیے. احاذہ صالحات, احاذہ صالحات. نم ھذہ صالحات. جزاک اللہ سسٹر. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اولائے ذالکا اور احاذہ جو لکھا ہوا ہے, اس میں الف جو حمزہ ہے وہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ یہاں پہ جو حمزہ ہے نا شروع میں, کوسچن کے شروع میں, اس کا کیا مطلب ہے؟ مذکر کو نہیں, یہ کوسچن کو ظاہر کر رہا ہے. کیا کو ظاہر کر رہا ہے؟ جی, کیا کو ظاہر کر رہا ہے. جب اس طرح سے حمزہ آئے کوسچن کے شروع میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے, اور حمزہ کیوں اس کو کہتے ہیں؟ الف کو, الف پہ جب کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں. جب الف ساکن ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو الف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہماری ریویژن کمپلیٹ ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.